وزیر اعظم کے ہمراہ موجود ہیں، جبکہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب بھی ان کے ساتھ موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے کچھ دیر میں خطاب کریں گے۔ وہ اسمبلی ہال پہنچ چکے ہیں اور وہ ہال میں اس وقت موجود ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس سے آج کچھ دیر میں خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب بھی اب کچھ دیر میں ہوگا، جبکہ مناظر بھی آپ کو جنرل اسمبلی کے دکھا رہے ہیں، شرکا دکھائی دے رہے ہیں۔ اور اب جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف کچھ دیر میں یہاں خطاب بھی کریں گے۔ 80واں اجلاس ہے جس سے وزیر اعظم شہباز شریف آج خطاب کریں گے، جبکہ اس سے کچھ دیر کے پہلے کے بھی مناظر آپ نے دیکھے کس طرح سے وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ آئے تھے اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس میں شرکت کے لیے جنرل اسمبلی کچھ دیر پہلے پہنچے ہیں اور وہ اب ہال میں آ چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کچھ دیر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اہم خطاب بھی کریں گے۔ وہ شرکت کے لیے یہاں موجود ہیں، جبکہ اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود ہیں۔ شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے اور وہ ہال میں اس وقت موجود ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے آج یہاں خطاب ہوگا۔ بائیکاٹ کرنے والے مندوبین وزیر اعظم کے خطاب سے قبل ہال میں واپس آ گئے ہیں اور اب وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کے لیے اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں اور اب وہ خطاب کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین فی الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا وَأُولَئِكَ الْمُنْفِقُونَ۔ Madam President, Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good morning. I wish to congratulate Her Excellency Annalena. India sought to extract political gains from a human tragedy by spurning my sincere offer of an independent international investigation into the Pahalgam incident. Instead, it attacked our cities and targeted our innocent civilians. When our territorial integrity and national security were violated, our response was in accordance with the right of self-defense under Article 51 of United Nations Charter. Our valiant armed forces, under the stellar leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, mounted an operation of stunning professionalism, bravery, and acumen, repulsing the enemy's attack under Air Chief Marshal Zahir Babar Sidhu. Our falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. A decisive response. A decisive response to the aggressor that will echo through the annals of history. To the وزیر اعظم response to the aggressor that will echo through the annals of history.
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब कर रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब का आगाज़ कुरानी आयात से किया। शहबाज शरीफ का एंटोनियो गुतेरेस को खैरात तहसीन। उनका कहना था, आज दुनिया जिस मुश्किल का शिकार है कभी नहीं हुई। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अमन, एहतराम और ताउन की बुनियाद पर है। हमारी पॉलिसी तमाम इख्तलाफात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना है। मेरा मुल्क मशरक़ी फ्रंट से मुसलसल हमलों की जद में है। भारत इंसानी अलमियत पर सियासत कर रहा है। Though in a position of strength, Pakistan agreed to a ceasefire facilitated by President Donald Trump's bold and visionary leadership. We express our deep appreciation to him and his team for their active role in bringing about the ceasefire. President Trump's efforts for peace helped avert a more threatening war in South Asia. Had he not intervened timely and decisively, the consequences of a full-fledged war would have been catastrophic. Who would have lived to tell what happened? And therefore, in recognition of President Trump's wonderful and outstanding contribution to promote peace in our part of the world, Pakistan nominated him for Nobel Peace Prize. And I think this is the least we could do for his love for peace. And I think truly he's a man of peace. Ladies and gentlemen, we're also grateful to our friends and partners, including China, Turkey, Saudi Arabia, Qatar, Azerbaijan, Iran, UAE, and of course, UN Secretary General for extending their diplomatic support to Pakistan at this crucial time. Excellencies, we have won the war, and now we seek to win peace in our part of the world. And this is my most sincere and serious offer before this august assembly of the world nations. Pakistan stands ready for a composite, comprehensive and result-oriented dialogue with India on all outstanding issues. South Asia requires, ladies and gentlemen, proactive rather than provocative leadership. India's unilateral and illegal attempt to hold the Indus Water Treaty in abeyance defies the provisions of the treaty itself as well as the norms of international law. Pakistan has made it abundantly clear, and let there be no doubt once again in anybody's mind, as I said last year in this hall from this podium, we will definitely and ardently defend, inshallah, the inseparable right of our 240 million people on these waters. To us, any violation of this Indus Treaty represents an act of war. Ladies and gentlemen, through this august house, I wish to assure the Kashmiri people that I stand with them. The people of Pakistan stand with them. And one day soon, inshallah, India's tyranny in Kashmir will come to a grinding halt. Kashmir will gain its fundamental right to self-determination through an impartial plebiscite under the auspices of this very organization, United Nations. Excellencies, the plight of the Palestinians is one of the most heart-wrenching tragedies of our times. This prolonged injustice is a stain on the global conscience and our collective moral failure. For nearly 80 years, the Palestinians have courageously endured Israel's brutal occupation of their homeland in the West Bank. Each passing day brings new brutality, illegal settlers who terrorize and kill with impunity, and nobody can challenge them and question them. And in Gaza, Israel's genocidal onslaught has unleashed
unspeakable terror upon women and children in a manner blind pursuit of its nefarious goals, the Israeli leadership has unleashed a shameful campaign against the innocent Palestinians, which history will always remember as one of its darkest chapter. But speak we must, Madam President, we must speak and speak loud and clear. Our words are too little, too late for Hind Rajab, a child, nay, a little baby. We have all heard her trembling voice on that phone call, which little Hind made as she struggled to stay alive under Israeli onslaught and atrocities. Can you imagine that little girl, Hind Rajab, as if she was our daughter? Can you imagine not having the compassion to spare her life? My agony and the agony of the entire Muslim Ummah, indeed I think the agony of all the nations on the planet, is that we failed Hind Rajab, and she will not forgive us in this world and the world hereafter. As they say, ladies and gentlemen, the smallest coffins are the heaviest to carry. I, for one, would know, for I too carried the tiny coffin of a 7-year-old Irtiza Abbas during the recent confrontation with India. He was only 6 years old. Therefore, we cannot and we must not fail these children of Gaza or any child anywhere in the world. We must find a path to a ceasefire now and just now. Pakistan firmly supports Ladies and gentlemen, Pakistan firmly supports the demand of the Palestinian people for the establishment of a sovereign Palestinian state with pre-1967 borders and Al-Quds Sharif as its capital. Palestine can no longer remain under Israeli shackles. It must be liberated, and liberated with full commitment and with full force. Excellencies, as far as Pakistan is concerned, we were among the first to recognize Palestinian statehood in 1988. And now we welcome the recognition of the state of Palestine by a number of countries recently around the globe, and urge others to also follow suit, because time and tide wait for none. We are further grateful for President Trump's timely initiative to invite Arab Islamic states 3 days ago here in this building for a consultative session at the United Nations. And I was also part of that consultative process. And I think, and I hope and pray to God that it has rekindled hope for a ceasefire in the nearest future, for which the credit must again be attributed to President Trump for this peace initiative. Excellencies, Israel's recent attack on Doha and its continued violations of the sovereignty and territorial integrity of numerous countries is reflective of its rogue behavior. Pakistan stands unwaveringly with our brothers and sisters in Qatar. We also support all efforts for a peaceful resolution of the Ukraine conflict in line with the UN Charter to end human sufferings and global turmoil caused by this protracted war. Madam President, Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestations. For over 2 decades, Pakistan has been at the front line of global counter-terrorism efforts,
having suffered over 90,000 people. We lost 90,000 people of our country, babies, children, mothers, sisters, brothers, elderly people, doctors, engineers, and also suffered economic loss of $150 billion. Please tell me, put your hand on your heart, that what can be a bigger manifestation of our commitment to fight terrorism and erase it not only from the face of Pakistan, but from the face of this global world. And I believe a man killed in New York is a man killed in Lahore, a man killed in Islamabad is a man killed in London. It's a global village. So I think unless and until terrorism is defeated hands down, this world will not be a peaceful place to live. And for that, Pakistan's sacrifices are probably the biggest around the globe. It must be respected and appreciated, because we are a bulwark. Had these terrorists not been encountered by us, they would have been roaming on the streets of New York and London and God knows Far East. So I think this is our humble contribution, not only for the people of Pakistan, but the people all over the world. Today we face externally sponsored terrorism, particularly from foreign-funded groups such as the TTP, Fitna al-Khawarij, Fitna al-Hindustan, BLA, and its Majid Brigade. Operating from Afghan soil, these groups are responsible for some of the most heinous attacks inside Pakistan, including the dastardly Jafar Express train incident earlier this year, which was, the train was hijacked and 400 people were kept for days and weeks. And mercifully, by Allah Almighty's grace, our armed forces and law enforcing agencies were able to recover them. Now, as an immediate neighbor and a brotherly country of Afghanistan, Pakistan has a direct stake in a peaceful Afghanistan. We believe that the key to development and prosperity lies in regional stability and connectivity. Pakistan continues to engage with all partners to extend humanitarian assistance, promote economic recovery, and encourage inclusive political framework in Afghanistan. The interim Afghan government must, however, uphold human rights, including women's rights. Above all, we expect that Afghan interim government to take effective action against terrorist groups and to ensure that Afghan soil is not used for terrorism against any country. Ladies and gentlemen, there must be no space for hate speech, discrimination or violence against any person or against any religion. Hate-driven ideologies such as India's Hindutva driven extremism pose a danger to the entire world. While there is growing recognition of the dangers posed by Islamophobia, the imperative of effectively combating this menace can hardly be overemphasized. Pakistan welcomes the appointment of a UN Special Envoy to combat this scourge. Ladies and gentlemen, while we are confronted with the climate crisis, it demands the most urgent collective action. In 2022, Pakistan faced massive floods of humongous proportions that caused huge losses amounting to $34 billion and many valuable lives lost. This year again, we are dealing with another mega flood with thousands of villages washed away from the face of the earth, millions of people displaced, more than 1,000 killed, and billions of dollars of crop, livestock and property washed away, lost to flood waters. Our nation stands united in these testing times, and we are dealing with this natural calamity with remarkable resilience by the grace of God. I have declared a climate emergency to cope with this challenge. The catastrophic floods of 2022 and 2025 this year are glaring examples of loss and damage caused to
due to climate change. Pakistan, to the contrary, my honorable guests in this hall and through the cameras around the globe, Pakistan contributes less than 1% of global emissions annually, yet it continues to face the relentless brunt and muddy waves of climate change. And then we are told to borrow loans and add on to our debt, huge debt pillars we have over the period of time. This is not fairness. This is not equality. This is not justice. This is not fair play. How can you expect a country which is a developing country facing humongous flood challenges every year due to climate change and no fault of ours, and yet we are told to borrow more loans? I think borrowing loan would be destroying your economy. We will be better off than not borrowing loan and standing on our own feet, working hard, tirelessly, blood and sweat, and we will inshallah make Pakistan a great country, inshallah. Ladies and gentlemen, while we deal with climate change, I bear good tidings on the domestic economic front. Socio-economic development and the welfare of our people are among my government's foremost priorities. We have successfully implemented deep-rooted structural macroeconomic reforms, modernized and broadened our taxation system, intensified efforts to mobilize productive investment, and embraced digitization, AI, and crypto as the tools of the future. Strategic partnerships, including our all-weather cooperation with China through the China-Pakistan Economic Corridor under President Xi Jinping's landmark Belt and Road Initiative, are contributors to our progress as I speak. I admire the vision and foresight of President Xi Jinping, whose recently launched Global Governance Initiative, along with other global initiatives, offers a comprehensive framework for a more just, fair and inclusive development. Excellencies, as a non-permanent member of the UN Security Council, Pakistan is playing its constructive role in conflict prevention. The unanimous adoption of Resolution 2788 under our presidency of the Council has renewed our collective commitment to multilateralism, respect for the UN Charter, and effective implementation of UN Security Council resolutions. Excellencies, at the end, let me assure you that Pakistan will always stand for peace, justice and development, for a revitalized United Nations, and for cooperative and multilateralism that is fair and inclusive and delivers for all. Therefore, let this 80th anniversary not simply commemorate history, let us make history and chart a future for the next 80 years with these United Nations as enduring hope for global good. Let us truly strive to become better together. Thank you very much. United Nations, long live. God bless you. मोहम्मद शहबाज शरीफ आज अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने एंटोनियो गुतरेस को खराज तहसीन भी पेश किया। उन्होंने कहा आज दुनिया जिस मुश्किल का शिकार है, कभी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अमन, एहतराम और ताउन की बुनियाद पर है। हमारी पॉलिसी तमाम इख्तलाफात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना है। मेरा मुल्क मशरकी फ्रंट से मुसलसल हमलों की जद में है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत इंसानी अलमे पर सियासत कर रहा है। फील्ड मार्शल और ज़हीर बाबर सिद्धू ने भारत को जवाब
जवाब दिया। भारत के साथ लड़ाका तैयारों को मलबे का ढेर बना दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास से ये भी कहा कि ट्रंप ने जनूबी एशिया में जंग रुकवाई। जनूबी एशिया में अमन के लिए ट्रंप की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमन के अलमबरदार हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम ममालिक का इजलास बुलाए जाने पर ट्रंप का शुक्रिया। मुखलिस पेशकश के बावजूद भारत हमारे मासूम शहरियों को टारगेट कर रहा है। हमने जंग जीत ली है, अब हम अमन चाहते हैं। इस हवाले से नुमाइंदा खुसूसी शौकत पराचा ने भी हमें ज्वाइन किया है। शौकत पराचा, अहम पॉइंट पर वज़ीर आज़म ने बात की है इजलास में। देखिए, पाकिस्तान ने न तो कभी किसी पर जंग मुसल्लत की है और ना ही पाकिस्तान के किसी मुल्क के खिलाफ ऐसे डिज़ाइन हैं। हाँ, अलबत्ता जब भी पाकिस्तान के खिलाफ जारियत हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम ने छोड़े पूरी दुनिया में देखा कि पाकिस्तान ने किस तरह से मई वाले महीने में अपने तहफ़्फ़ुज़ किया है। इसलिए जो वज़ीर आज़म साहब बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा और कर रहा है, ये बात वज़ीर आज़म साहब तो अब कर रहे हैं, दुनिया ने इसको सराहा है कि पाकिस्तान इज़ फॉर पीस। और जो फर्ज किया सऊदी अरब के साथ अभी हमारा म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस पैक्ट हुआ, वो भी पाकिस्तान और सऊदी अरब अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहे हैं। दूसरी अहम बात यह है कि भारत के साथ पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार रहा है और आज भी वज़ीर आज़म ने अक़वाम आलम के सामने जनरल असम्बली के खिताब में भी उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ तमाम मामलात पर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। बट हैविंग सेड दैट, वज़ीर आज़म ने वादे कर दिया कि जो कश्मीरी अवाम है उनकी उमंगों के मुताबिक अक़वाम आलम ने जो वादा किया था इस्तिस्वाब राय का, प्लेबिसिट का, तो वो ज़रूरी है। फिर दुनिया भर में जो गज़ा के मज़ालिम पर एक आवाज़ उठ रही है, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की हुकूमत का भरपूर वो मौक़िफ़ पेश किया। वज़ीर आज़म ने वादे कर दिया कि फ़लस्तीन को फौरी तौर पर आज़ाद होना चाहिए और जो कुछ वहाँ पर हो रहा है वो सबकी मुश्तरका नाकामी है। और नाकामी इसलिए है कि सदर ट्रंप भी आज कह रहे थे कि जो वेस्ट बैंक पर इसराइल कब्जा करना चाह रहा है या कोई ऐसा प्लान है तो मुखालफत करेंगे। अभी हाल ही में 8 इस्लामी ममालिक के जो मुलाकात हुई सरबराहान की या हाई ऑफिशियल की सदर ट्रंप के साथ, तो गज़ा के हवाले से वो जो कोई ना कोई प्रपोजल्स आई, वज़ीर आज़म ने उनको एक खुशाइंद करार देते हुए उम्मीद की किरण करार दिया। लिहाजा जो पाकिस्तान के कंसर्न के मामलात हैं, सैलाब हो जाए, मौसमियाती तब्दीली हो जाए, एक मैं समझता हूँ कि भरपूर तकरीर थी वज़ीर आज़म की। और जब आप पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से बात करते हैं, जो स्ट्रेंथ पाकिस्तान ने दिखाई मई वाले महीने में, वो उस पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बात कर रहे थे और इसमें यकीनन जो पाकिस्तान को ख़तरात हैं उन पर भी वज़ीर आज़म ने रोशनी डाली। अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, उसका जिक्र किया और हिंदुत्वा से जो इस खित्ते की अमन और सलामती को ख़तरात दरपेश हुए, जिस तरह से इंतहा पसंदाना पॉलिसीज़ चलाई गई, तो उस पर भी वज़ीर आज़म ने रोशनी डाली। एक कॉम्प्रिहेंसिव तकरीर थी जिसमें पाकिस्तान के कंसर्न के तमाम मामलात सामने रखे और चूंकि पाकिस्तान एक आलमी लीडर के तौर पर उभरा है, तो जो दुनिया में मसाइल हैं, जो अमन के लिए, सलामती के लिए ख़तरात हैं, वज़ीर आज़म ने उन पर भी रोशनी डाली। शौकत पराचा, जिस तरह से वाज़ेह तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से एक ये भी पॉइंट रेज़ किया गया, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि हमारी पॉलिसी तमाम इख्तिलाफ़ात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना है। मुज़ाकरात की दावत भी दी वज़ीर आज़म। जी हाँ, क्योंकि अगर पहले वाले आपके सवाल को क्लब किया जाए कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, तो अमन पसंद मुल्क के तौर पर पाकिस्तान समझता है कि मुज़ाकरात ही तमाम मसाइल का हल हैं। ये पहली बार नहीं है कि मुज़ाकरात की दावत दी जा रही है, बल्कि आपको याद होगा, आपके नाज़रीन को 2004 से 2008 तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात चलते रहे, जिन्हें कंपोजिट डायलॉग कहा जाता है। और उन मुज़ाकरात की बुनियाद कांग्रेस के दौर में नहीं थी, बल्कि जब बीजेपी के ही साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी जी पाकिस्तान आए थे, जनरल परवेज़ मुशर्रफ और उनके दरमियान 6 जनवरी 2004 को मुलाकात हुई थी और बीजेपी के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ने
اس جوائنٹ اسٹیٹمنٹ پر ایگری کیا تھا جس کے تحت یہ مذاکرات چلتے رہے. تو مذاکرات نہ نئے ہیں نہ ہی مذاکرات کے لیے پاکستان نے کوئی شرط رکھی ہے. ابھی بھی وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ جتنے تنازعات ہیں تصفیہ طلب امور ہیں پاکستان ان پر مذاکرات کے لیے تیار ہے. ایون جب پہلگام کا واقعہ ہوا جس کے بعد بھارت نے پاکستان کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کیا، یہی وزیر اعظم یہی پاکستان کی قیادت اس وقت بھی کہہ رہی تھی کہ ہم تحقیقات کے لیے تیار ہیں. ہاں تحقیقات جو ہیں وہ غیر جانبدارانہ ہونی چاہیے. عالمی سطح کی کوئی ایجنسی کر لیتی، اقوام متحدہ کے تحت ہو جاتے، لیکن بھارت نے بجائے اس کے کہ اس مثبت آفر کو بھارت رسپونڈ کرتا پازیٹیولی، بھارت نے پاکستان کے خلاف حملہ کر دیا. 6 مئی والی بات کر رہا ہوں. اور پھر وہ ایسا حملہ پاکستان نے ریپلس کیا کہ بھارت 300 کلومیٹر اپنا جو ٹروپس ہیں یا ان کے جو ایسٹس ہیں وہ اندر تک لے گیا پاکستان کی سرحد سے بہت دور، کیونکہ منہ کی کھانی پڑی. رافیل گر گئے جس کا تذکرہ صرف پاکستان نہیں کرتا، صدر ٹرمپ بھی بار بار کرتے ہیں اور پوری دنیا اس کو پاکستان کے پرسپیکٹو کو اون کرتی ہے. لہذا مذاکرات واحد راستہ ہیں، وہ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. ایون بھٹو سورن سنگھ ملاقات 1960 میں ہوئے تھے، پھر 1997 میں بھی ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آئی تھی انڈیا پاکستان کے درمیان. اس وقت کے یہاں فارن سیکرٹری تھے شمشاد احمد خان. میں جون 1997 کی بات کر رہا ہوں، 22 جون کی. اور وہاں پر ان کے جو سلمان حیدر صاحب فارن سیکرٹری تھے، دونوں کے دستخط کا وہ ڈاکیومنٹ بھی پڑا ہے. پھر واجپئی صاحب بس کے ذریعے فروری 1999 میں پاکستان آئے تھے، اس وقت بھی لاہور ڈیکلیریشن ہوا تھا. سب میں ایک چیز مشترک تھی کہ ہم ڈائیلاگ کریں گے، اور جو 8 نکاتی ایجنڈا بنا تھا 1997 والا وہ 2008 تک چلتا رہا. اس کے بعد بھی پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی مذاکرات چلتے رہے، لیکن 2014 میں جب نریندر مودی کی حکومت آئی تو پھر وہ مذاکرات جو ہے وہ ایسا ایسا ختم ہوتے گئے. اب حالت یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کوئی روابط نہیں ہے. ہائی کمیشن کا جو لیول ہے وہ بہت نیچے ہو چکا ہے، ڈپٹی ہائی کمشنر تک ہے. اسٹرینتھ جو ہے وہ پہلے 110 ہوا کرتی تھی، پھر وہ 55 ہوئی، اور ابھی بھارت نے پہلگام کے بعد 30 کر دیا. سو مچ سو کہ جتنے ڈیفنس اٹاشی ہیں، نیول ایڈوائزر تھے، ایئر ایڈوائزر تھے، بھارت نے نکال دیے، تو پھر پاکستان کو بھی رد عمل کرنا پڑا. اس لیے پاکستان نے نہ کبھی جارانہ عزائم رکھے ہیں، نہ حملے کی بات کی ہے، نہ پاکستان ایسا سوچتا ہے. ہاں جو ایک انسانی امور ہیں جیسے کشمیریوں کے خلاف مظالم ہیں، غزہ میں مظالم ہیں، پاکستان بھرپور ان کی آواز اٹھاتا رہے. لیکن پھر کہوں گا کہ جنگ ختم ہو گئی مئی کی، اس کے بعد اب امن ہونا چاہیے، اور امن کا راستہ مذاکرات کے ذریعے ہی ہے، جو کہ وزیر اعظم نے آج پھر واضح کر دیا. شوکت پراچا، جس طرح سے نیتن یاہو کے خطاب کے دوران ہم نے بھی دیکھا اسلامی ممالک نے جس طرح سے بائیکاٹ کیا، نیتن یاہو کو ذلت کا مظاہرہ دیکھنے میں آیا، کس طرح سے انہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑا. کہیں نہ کہیں واضح طور پر یہ پیغام مل رہا ہے کہ اب مسلم ممالک اکٹھے ہو رہے ہیں اور اب فلسطین کے لیے مزید بلند آواز اٹھ سکتی ہے. دیکھیے، صرف مسلمان ممالک ہی ان مظالم کے خلاف نہیں ہے. جو دنیا میں ریئیکشن آیا ہے، اور کینیڈا سے لے کر یعنی نارتھ سے لے کر آسٹریلیا تک، ساؤتھ ایسٹ تک، جس طرح سے انہوں نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا ہے. ٹھیک ہے، شوکت پراچا ساتھ موجود رہیے گا. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حارث نواز صاحب، بہت شکریہ، آپ نے آج نیوز کو وقت دیا. کیا کہیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف نے اہم گفتگو کی ہے، اہم نکات جو ہیں وہ اٹھائے ہیں، جس طرح سے انہوں نے بات کی ہے جنرل اسمبلی میں؟ دیکھیں، انہوں نے پرائم منسٹر نے بہت کھل کے بات کی ہے انڈیا کے بارے میں، اور عمارت حق جنرل مسعود کے بارے میں، کس طرح انڈیا نے آن پرووک پاکستان پہ اٹیک کیا، پھر پاکستان نے جو اس کا حال کیا اس کا بھی ذکر کیا. اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ اسے 7 جہازوں کا ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے، اور اس سے یہ بڑی خطرناک ہے کہ چین کے بارے میں کہہ یہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے. اس کو سمجھنا چاہیے کہ 2 نیوکلیر پاور کے درمیان میں اگر لڑائی ہے تو یہ بڑی کیٹاسٹرافک ہوتی ہے. اس کو دنیا سے کے مسئلے کو حل کر سکے. اور اس کے بعد نمبر 2 انہوں نے بات کی ہے کہ جس طرح انڈیا پروجیکٹ اپنے پراکسیز کو یوز کر رہا ہے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے، یہ ٹی ٹی پی کو اور کو بی ایل اے کو ڈی ایل ایف کو، جو پاکستان سفرڈ لاٹ. پاکستان نے تقریباً 90,000 فوجی سویلین شہید ہوئے ہیں، 150 ارب
डॉलर का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान ग्लोबल इस वक्त अकेला मुल्क ग्लोबल टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई कर रहा है। ये दुनिया को रियलाइज होना चाहिए, विक्टिम ऑफ टेररिज्म। फिर इसके बाद जो उन्होंने इम्पोर्टेंट बात की है वो उन्होंने बात की है कश्मीर के बारे में। इसके कश्मीर के बारे में, कश्मीर में जो जुल्म बर्दियत हो रही है उसका कश्मीर पर जो है वो एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, उसको रिजॉल्व करना चाहिए। गजा के बारे में उन्होंने खुल के बात की कि इसका 2 स्टेट सोल्यूशन है, इमीडिएट सीज फायर हो और वहाँ पर जो फूड एम्बार्गो हुआ वो ख़त्म होना चाहिए। जो ये एक बहुत बड़ा जुर्म कर रहा है, ये इजरायली को ख़त्म होना चाहिए और 1967 की जो लैंड थी वो वापस मिलनी चाहिए और उसको रिकग्नाइज करना चाहिए। हारिस नवाज साहब, जिस तरह से वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया है आज इजलास में कि गजा में अगर जंगबंदी होती है तो क्रेडिट ट्रम्प को जाएगा, कितने फीसद उनको जा सकता है ये क्रेडिट? देखें, ये बहुत है क्योंकि ही इज वेरी कीन टू गेट नोबेल प्राइज। और पाकिस्तान ने, अगर आपको याद हो कि उनको ये भी हमने बताया, ये हमने भी रिकमेंड किया है जब उन्होंने सीजफायर करवाई थी पाकिस्तान इंडिया की, तो वही उन्होंने बात की है कि ये सबसे बड़ा क्रेडिट होगा उनको अगर वो ये सीजफायर करवा देते हैं, तो ये नोबेल प्राइज के लिए उनकी बहुत आसानी है इसके लिए हो सकती है। ब्रिगेडियर हारिस नवाज से राब्ता मुनक़ता हो गया है। शौकत पराचा भी हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत पराचा, मैंने आपको एक सवाल थ्रो किया था जिसके बारे में आपसे पूछा भी था। नेतन्याहू को वाज़ेह तौर पर पैगाम मुस्लिम ममालिक की जानिब से आज भी दिया गया, क्या देखते हैं? मैं वही बात कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया से लेकर कनाडा तक और मेजर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, यानी सदरन यूरोप में पुर्तगाल है और नॉर्थ में जितने मुल्क हैं, सब ने फ़लस्तीनी रियासत को मोर और लेस तस्लीम कर लिया है। तो इसका मतलब है कि जो नेतन्याहू पॉलिसी चला रहा है उसको दुनिया भर की हुकूमतों ने, मैं अवाम की बात बाद में करता हूँ, दुनिया भर की हुकूमतों ने उसको ठुकरा के रख दिया है। और आज जो बाइकआउट हुआ नेतन्याहू की तकरीर का, नेतन्याहू वो खुद हैरान था कि ये क्या हो रहा है। नेतन्याहू को लोगों ने मुस्तरद कर दिया, उसकी तकरीर सुनना गवारा नहीं की। अब जो अवाम है, हमने दुनिया भर के बड़े शहरों में देखा, वाशिंगटन से लेकर अमेरिका के दीगर शहरों तक, और फिर लंदन में, बर्लिन में, पेरिस में, सब अवाम जो है वो उठ खड़ी हुई कि जो एक नाइंसाफ़ी हो रही है फ़लस्तीन के साथ, जिसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आलमी ज़मीर पर एक दाव करार दिया आज की तकरीर में, वो सब दुनिया इकट्ठी है। और जो बात हुई उसमें 8 मुस्लिम ममालिक और अमरीकी सदर के दरमियान, वो भी तनाज़े के हल के लिए हुई, न कि तनाज़े को आगे बढ़ाने के लिए हुई। लिहाजा नेतन्याहू अकेला है, नेतन्याहू तन्हा है, नेतन्याहू की इस ज़ायनिस्ट जो लॉबी है उसकी पूरी दुनिया मजम्मत कर रही है। और ये वो प्रेशर है जो कि कीप अप यानी बरकरार रखना बड़ा ज़रूरी है। और पाकिस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह फोर फ्रंट पर है कि मुसलमानों के साथ सिर्फ नहीं बल्कि इंसानियत के साथ वहाँ पर जो जुल्म हो रहा है, उस जुल्म के खिलाफ, उस बर्बरियत को उजागर करने में, नेतन्याहू का असल चेहरा दुनिया को दिखाने में पाकिस्तान का भी एक किरदार है। बहुत सारे पाकिस्तानी समझते हैं कि ज़्यादा किरदार होना चाहिए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है वो खड़ा है अपनी डिटर्मिनेशन पे कि नेतन्याहू हो, ज़ायनिस्ट हो, वो गजा पे, वो वेस्ट बैंक पे जो मुज़ालम है वो बंद करें और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत जिसे पाकिस्तान ने तस्लीम किया हुआ है, और पाकिस्तान के अंदर यहाँ इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक एनक्लेव में एक बाइज़्ज़त तौर पर पाकिस्तान ने उनके सफ़ीर मोहतरम को तस्लीम किया हुआ है। डॉक्टर ज़ुहैर उनका नाम है, वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो बाकी लंदन में आपने देखा कि जो उनका एक पहले दफ्तर था, वहाँ पर फ़लस्तीन का बाकायदा तौर पर झंडा लहराया गया और फ़लस्तीन को तस्लीम किया आज़ाद रियासत के तौर पर। तो ये बड़ी बात है कि दुनिया में एक कंसेंसस हुआ है कि आज उसका इजहार जनरल असेंबली के इजलास में भी हो गया कि लोगों ने बाइकआउट कर दिया। वो जो हेड्स ऑफ स्टेट्स थे या जो मिनिस्टर्स थे मुख्तलिफ ममालिक के, वो उठकर चले गए और नेतन्याहू का मुंह खुला का खुला रह गया कि ये क्या हो रहा है। ये दुनिया ने उनको आईना दिखा दिया कि जुल्म और बर्बरियत और इंसानियत के खिलाफ इक़दामात पर नेतन्याहू तुम तन्हा हो,
ہم اتنا بھی گوارا نہیں کرتے کہ تمہاری میں کوئی اور لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا نیشنل حق اپ پر کہ ہم تمہاری بات نہیں سننا چاہ رہے. آج واضح طور پر اسرائیلی حکومت کو اور نتن یاہو کو پیغام دنیا کا پہنچ گیا. اچھا شوکت پراچا، جس طرح سے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارت کے حوالے سے اگر بات کریں تو واضح طور پر شہباز شریف کی جانب سے آج یہ کہا گیا ہے اجلاس میں کہ سندھ طاس معاہدے کی اگر خلاف ورزی بھارت کرتا ہے تو وہ جنگ تصور ہوگی. ایک کنسسٹنٹ پالیسی ہے پاکستان کی، یعنی سندھ طاس معاہدہ کوئی پاکستان نے امپوز نہیں کیا تھا انڈیا پہ، بلکہ باقاعدہ طور پر دونوں حکومتوں کے 1960 سے پہلے سے یہ ٹاکس چلی ہوئی تھی، 50 سے چلی ہوئی تھی، لیکن وہ معاہدہ ہوا اور وہ معاہدہ عالمی معاہدہ ہے. دنیا نے اس معاہدے کو تسلیم کیا ہوا ہے کیونکہ جب وہ کورٹ آف آربیٹریشن یا نیوٹرل ایکسپرٹ والا جو اس میں ڈسپیوٹ ریزولوشن کا میکنزم ہے وہ گلوبلی ایکسیپٹیبل ہے. تو اس لیے پانی روکنا بھارت سمجھتا ہے کہ پاکستان کو سزا دینے کے مترادف ہے، تو پھر پاکستان اپنے لیے سزا خاموشی سے تو نہیں قبول کرے گا. جیسے انہوں نے پہلگام کے بعد 6 مئی کو پاکستان کو سزا دینے کی کوشش کی وداؤٹ اینی ایویڈنس، پاکستان نے بھرپور جواب دیا. اسی طرح بھارت اس معاہدے کو یک طرفہ ختم نہیں کر سکتا. یک طرفہ معاہدہ ختم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو بنجر میں تبدیل کیا جائے، پاکستان کا پانی روک دیا جائے. یہ کیسے قبول ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے کروڑوں عوام کا پانی جو ہے وہ بھارت بند کر دے؟ تو یہ تو پاکستان کی ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے. آج عالمی برادری کے سامنے بھی وزیر اعظم پاکستان نے اس کا بھرپور طور پر اظہار کر دیا. لیکن زیادہ پاکستان کی طرف سے جو مذاکرات کی بات کی گئی ہے کہ ہر معاملے پر، جس میں یہ بھی شامل ہے پانی کا معاملہ بھی، جس میں ٹیررزم بھی شامل ہے، جس میں دیگر امور بھی شامل ہیں، پاکستان پوری طرح اس پر تیار ہے کہ اگر کوئی امن کا راستہ نکلتا ہے مذاکرات کے ذریعے تو پاکستان اس کے لیے تیار ہے. شوکت پراچا، کہیں نہ کہیں یہ واضح ہو چکا ہے کہ بھارت کی ہٹ دھرمی کے باوجود وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بھی اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں یہ بات ایک بار پھر واضح کی گئی ہے کہ امن چاہتا ہے پاکستان، اور مذاکرات کی دعوت بھی ایک بار پھر بھارت کو دی گئی ہے. اگر ڈیلیگیشن کی کمپوزیشن دیکھیں نا، ایک تو تقریر تیار ہو کے جاتی ہے نا، ادھر سے یہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے بہت پہلے، پھر کمپوزیشن میں کون شامل ہیں، پاکستان کی بوتھ ملٹری اینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ تمام وہاں پر موجود ہے. تو یہ جو پرسپیکٹیو آیا ہے جس میں مذاکرات کی بات وزیر اعظم نے کی ہے، یہ پاکستان کی بوتھ ملٹری اینڈ پولیٹیکل لیڈرشپ کا ایک مشترکہ جو ہے وہ پیغام ہے. اور وہ پیغام کوئی چھپ کر کسی نوٹ وربیل کے ذریعے جو خفیہ خط ہوتے ہیں ان کے ذریعے نہیں بھیجا گیا، بلکہ سر عام وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں کہا گیا ہے. بھارت کو ویلکم کرنا چاہیے، بھارت کے دوستوں کو بھارت کو انکریج کرنا چاہیے کہ پاکستان آپ نے جنگ مسلط کی، پاکستان نے اپنا تحفظ کیا، بلکہ بھارت کو شرمندگی اٹھانا پڑی. اور بار بار صدر ٹرمپ جو بات کرتے ہیں، سیز فائر کا کریڈٹ لیتے ہیں، وہ دنیا کی انٹروینشن تھی کہ نہ پاکستان جنگ چاہتا ہے نہ دنیا اس خطے میں جنگ چاہتی ہے. کہ دو نیوکلیئر پاورز ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی مس کیلکولیشن ہو جائے پھر پاکستان اور بھارت کی آبادی دیکھ لیں، 2 ارب کی آبادی ہے اس خطے میں، جو کہ خدا نہ خواستہ کسی نیوکلیئر وار میں وہ شکار ہو سکتی ہے. تو یہ بھارتی قیادت کو سوچنا چاہیے، بھارتی قیادت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو اس کی پراکسیز تھیں، مثلاً مجید برگیڈ ہے، PLA ہے، TTP وغیرہ ہے، وہ امریکہ نے بین کر دیں، باقی تو چھوڑ دیں آپ. یعنی جو ان کا اسٹریٹجک پارٹنر تھا امریکہ 2007 کے بعد سے جتنے ایگریمنٹس ہوئے 20 سال ہو گئے، امریکہ نے بھی مجید برگیڈ کو بین کیا، جس کا ذکر آج وزیر اعظم پاکستان نے اپنی تقریر میں کیا. BLA کو پاکستان پر حملے BLA کرتی رہی، پراکسی تھی، اس کو امریکہ نے بین کیا. TTP جیسے عناصر کو امریکہ نے بین کیا، لسٹنگ میں ڈالا ٹیررسٹ کے طور پر. تو یہ پاکستان کے ساتھ دنیا کھڑی ہے اس وقت. جو پاکستان کے لیے کنسرن کے معاملات ہیں وہ صرف پاکستان کا عظیم ہمسایہ ملک چین نہیں کہہ رہا، بلکہ امریکہ بھی کہہ رہا ہے. اس لیے بھارت کو ریسپونڈ کرنا چاہیے ان مذاکرات کی دعوت کو، کیونکہ الٹیمیٹلی جنگوں کے بعد بھی مذاکرات ہوا کرتے ہیں،
یہ تو 4 دن کی جنگ تھی جو کہ ختم ہوئی. پاکستان نے اپنا تحفظ کیا، نہ صرف تحفظ کیا بلکہ جو لیٹسٹ ویپن تھے جن پر بڑا ناز تھا بھارت کو، رافیل تھے، SU تھے ان کے، پھر وہ جو 400 میسائل والا پروگرام تھا، سارا پاکستان نے تباہ کر دیا. اسرائیل کے ساتھ ان کا ڈیفنس ارینجمنٹ تھا اور اسرائیلی ڈرون پاکستان پہ آتے رہے، پاکستان نے وہ سارا ناکام کیا. تو یہ کسی طور پر بھی کسی کے ذہن میں غرور، گھمنڈ، ایروگنس اب نہیں رہنی چاہیے کہ پاکستان کوئی خدا نخواستہ ویک ہے. پاکستان نے بھرپور تحفظ کیا اپنا، اور دنیا نے پاکستان کا ساتھ دیا. جو بھارت کے الزامات تھے پہلگام والے، کسی نے ان کے الزامات کو اون نہیں کیا، ورنہ دنیا پاکستان کا پرسپیکٹو تسلیم نہ کرتی. اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ تھا وہ بھارت کی طرف سے تھا، اور وزیر اعظم پاکستان نے بھی واضح کیا کہ ہم نے بھارتی غرور توڑ دیا ہے. اب راستہ کیا ہے آگے؟ کہ 2 ہمسائے ممالک جن کے مسائل ملتے جلتے ہیں، غربت ہے، بیماری ہے، ان امپلائمنٹ ہے، بجائے اس کے کہ آپس میں مذاکرات کے ذریعے وہ مسائل حل کیے جائیں، وہ مسائل کے حل کا ایک ہی طریقہ ہے مذاکرات، جس پر وزیر اعظم صاحب نے خاصا اپنا زور بھی دیا اور پاکستان کی طرف سے پھر مذاکرات کی دعوت بھی دی بھارت. ٹھیک ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے جنرل اسمبلی سے اہم خطاب کیا، ان کی جانب سے اہم پوائنٹس پر گفتگو بھی کی گئی. شوکت پراچا ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا. شامل کریں گے بریک.